तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल एमएस डिजिटल सर्विस को। तो आज आसी गोटे मोबाइल रेडमी 9A। तो ए मोबाइलटा कस्टमर कहवा कथा ता हाथरू खसिकी तले पड़ जाइतिला। तो यहाँ हूँ ड्रॉप डाउन केस, एटा माने टोटल ऑन होनी पड़ला पर हाथरू। तो देखा ए वीडियो रे केमती रिपेयर करिया। चलो स्टार्ट। देखो टेबल को पहुँच आसिले आउ मोबाइलटा सब ठीक अच्छे किंतु मोबाइलटा ऑन होनी। ओपन करके देखिबा भितर कौन प्रॉब्लम है। एमती तो बाहर तो देखिले मु भी ऑन करके देखिली तो तथापि ऑन होनी। तो देखो मु बैक पैनलटा काढ़ीदेली, काढ़ीदेला देखिली बैटेरी VMS जोटा अच्छी बैटेरी से देखिली टिके कौन चिड़ी जाइए से टाइप रो मत देखागला ये। तो मु देखिए यहाँ कौन कोटा चिड़ी माइनस ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो मु देखिले ये पाखरे देखो देखो मु फोटो ये देखो ये पाखरे एमती चिड़ी जाइए। तो यहाँ आमर पॉजिटिव लाइन यहाँ पूरा चिड़ी जाइए माने तले पड़ला बोधे बैटेरीटा टिके हल्के के तले के पड़ जाए तो सीधा से BMS टा टिके कटि जाइए। तो यहाँ को आम केमती सोल्डरिंग करवा आटा को केमती जोड़वा देखु मु माइक्रोस्कोप नहीं जी से देखिकी आर जॉइंट करदेवी। तो माइक्रोस्कोप रे तो मोर कैमरा किसी लगिनी तो बाहर तो देखा चेष्टा करी आउ लगेला परे फोटो मध्य देदेवी कौटी केमती लगिला। तो मो चैनल को जदि आपण प्रथम थर पे आसी ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु ताले मु जोट जेतिकी वीडियो अपलोड कर सर्वप्रथम आपण पाखक पहुँची जीवो। तो देखो ए BMS एमती गोटे ब्लेडटा नहीं जाए, ब्लेड साहाय्य ये स्क्रैच करदे एपट सेपट फोटो दे दूची। देखो मुझे स्क्रैच कर दूची भल भाव में। देखो साइड रे तार रोची आईडी लाइन बोधे से आईडी लाइन टा जेमती पॉजिटिव को आईडी को जॉइंट न हो सेटा देखिकी टिके स्क्रैच करिवे। मो भल भाव में स्क्रैच कर दूची ए BMS टा को स्क्रैच करला परे आउ परे सोल्डरिंग पेस्ट लगे सोल्डरिंग टिके करदवा। मो स्क्रैच करदेली करुची देखो केमती देखिए स्क्रैच करेंगे हल्के के एमती स्क्रैच करला परे एवं लगेबा आउ परे ये सोल्डरिंग पेस्ट लगेला परे देखो एमती मो फोटो दे दूची। फोटो रे देखो नले एमती भी क्लियर रे टिके जूम करके देखा चेष्टा करेंगे। देखो क्लियर देखा जाउची एमती सोल्डरिंग पेस्ट स्क्रैच करला पर लगे देबे आउ परे सोल्डरिंग आयरन सहित सोल्डर लगे देबे। तो देखो मैं केमती लगाऊची देखिकी लगेबे। जदि आईडी लाइन रे जदि स्क्रैच करला बेल टिके कोन हो जाइतिबो त एटा सीटा टिके शॉर्ट हो जाय पर सेति पय देखिकी मु सब ठीक ठाक रे स्क्रैच करके एबे सोल्डर लगे दोची सोल्डरिंग आयरन सहित। तो देखो सोल्डरिंग कर दोची केमती आ ऊपर गोटे जंपरिंग वायर गोटे नहीं जीवा आ ऊपर टू जंपरिंग वायर भल भाव में घोड़े देले आउ चिड़बार रिस्क रही ना। तो देखो एमती सोल्डरिंग वायर गोटे नहीं गले आउ तार ऊपर आगे मोड़ी देवे मोड़ी देला टिके डबल हो सिंगल जदि थी चिड़जी टिके जल्दी। तो देखो मु डबल करदेली से तो मुझे देखली ना वीडियो रे डबल कला पर सोल्डरिंग भलसे लगे देवे जमती न बाहर ए पाखर ही बेंड हम ना से टिके भल भाव में अलग लगे देवे टाइट करके। तो मु लगे दूची देखो केमती जदि आउ नुआ प्रकार वीडियो चाहूँ तो मते कमेंट करके जनातु मु चेष्टा करी आउ नुआ नुआ वीडियो आपन बनैबा। तो देखो
ଆଉ ସେଇଟା ଲଗାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇ ଦେବେ ବ୍ଲେଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ। ସେଇଟା ବି ଭଲ ଚିଡ଼େଇବେ, ନହେଲେ ସେ BMSଟା ବି କଟି ଯାଇପାରେ ବ୍ଲେଡ଼ ସହିତ ସେ ଜମ୍ପର ୱାୟାର କାଟିଲା ବେଳେ। ତ ମୁଁ ଦୁଇ ପାଖରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଦୁଇ ପାଖରେ ଏଇଟା ଚିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତ ଦୁଇ ପାଖରେ ଆକୁ ଜମ୍ପରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜମ୍ପରିଂ କରିବାଟା ତ ମୁଁ ପୁରା କରିଲି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜମ୍ପରିଂ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତ ସେଇଟା ବି ଅପଲୋଡ଼ ଏଇଠି କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଟିଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇଦେଲି ଦୁଇ ପାଖରେ ସୋଲ୍ଡରିଂ ଜମ୍ପରିଂ ୱାୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲି, ଯୋଡ଼ିଦେଲି BMSକୁ। ତ ଏବେ ଆଉ ଉପରେ କ'ଣ ନା UV ପେଷ୍ଟ ଯାହା ରହୁଛି, UV ମାସ୍କ ଯାହା କୁହାଯିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଉପରେ ଲଗେଇଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସର୍ଟ ନ ହେଉଣୁ ଭଲକି ଲାଗିଯିବ। ତ ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ଲଗେଇବା UV ମାସ୍କ। ମୁଁ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତିକି ପେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଉଛି। ଏମିତି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ସୋଲ୍ଡରିଂ ପେଷ୍ଟ ଥିବ ନା, ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ UV ମାସ୍କ ଲଗେଇବାକୁ ବି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ କ୍ଲିୟର କଲା ପରେ UV ମାସ୍କ ଗୋଟେ ନେଇଯିବେ ଯଦି ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମେକାନିକ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି UV ମାସ୍କ। ତ UV ମାସ୍କ ତା ଉପରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ସୋଲ୍ଡରିଂ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଇଠି ଆମେ UV ମାସ୍କ ଲଗେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବ୍ଲେଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି UV ମାସ୍କ। ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ UV ମାସ୍କ ବି ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ UV ମାସ୍କ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଟେପ୍ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଟେପ୍ ତ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର UV ମାସ୍କ ଯାହା ଅଛି ତ ମୁଁ UV ମାସ୍କଟା ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲଗେଇଲା ପରେ UV ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ, UV ମାସ୍କ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ UV ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ UV ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଉପରେ ଏବେ ପକେଇଦେବି। UV ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲେ ଏଇ UV ମାସ୍କଟା ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଲକି ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପରେ UV ଲାଇଟ୍ ପକେଇଦେଲି, ପକେଇଲା ପରେ କାଢ଼ିଦେଲି, 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରଖି କାଢ଼ିଦେଲି। ଏବେ ଟାଇଟ୍କି ଆଣ୍ଟିକି ଲାଗିଗଲା BMSଟା। ତ ଏବେ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖିବା ମଲ୍ଟିମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଟା ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ। ଟିକେ ମଲ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ନେଇଯିବା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଭିଡ଼ି ଦେଲି। ତାପରେ ମଲ୍ଟିମିଟରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର BMSଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କଟିଥିଲା ଆମେ ସେଇଠି ଜଏଣ୍ଟ କଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଏଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ପକେଇକି ଅନ୍ କରିବା, ମୋବାଇଲ ଅନ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ତ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁ ଥିବ ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସିକି ସେ BMSଟା କଟି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମୋବାଇଲଟା ଅନ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ଏବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟା ପୁରା ଅନ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆମର ଜମ୍ପରିଂଟା ସକ୍ସେସଫୁଲି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଇଜ୍ ଅନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।